नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल को मुझे स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज मुझे एक एमती विद्या देवाई जाऊँगी जहाँ को कि बाण पेषण बोली कहुए बा ताको मारण क्रिया बोली कहुए अविचार कहुए। दर्शक बंधु यही क्रियाटी की आपण मैंने बाण पेषण कथा कहले आपण मैंने बुझीपारे बाण पेषण ना शुणी तंत्र जगत में बहुत प्रकार बाण अच्छी 64 बाण बोली कहुए। दर्शक बंधु मुझे जो बाण देउची ताहा फूल बाण आदिवासी तंत्र बा आदिवासी क्रिया जहाँ को फूल बाण कहुए। दर्शक बंधु ये जो बाण प्रयोग होउची भारी मारात्मक आ बहुत क्रूर कर्म। ये बाण प्रयोग सबु स्थान रे समस्त करा जाए नहीं कारण दर्शक बंधु आमे काहाकू जीवदान दबार शक्ति जदि आम पाखे नहीं ताहले कार जीवन नबार अधिकार भी भगवान आमको देना टिके जदि कौन कली झगड़ा किंबा माड़पिटी किए आपन को शोधीदेला कि किए कौटी पिटा मरा कला आपड़ ताको हठात कर बाण को पेशिबे नहीं कारण बाण पेषण जीतिकी भल तार डबल होउची खराब। आपड़ जदि बिना कारण रे किंबा काहापर रग रखिकी निजर उद्देश्य को साधन पाई टिके कौन है ताको बाण पेशिदेवे ताहा नुह। बाण जदि बिना दोष रे आपण पेशिबे ताहले सेही बाण द्वारा आपणकर मध्य क्षति होइथाय पारे अर्थात सेही बाणटा साधक उपर को लेउटी जाए कारण दुनिया रे दर्शक धर्म बोली गोटा जिनिस अछि तेणु यही बाण को सबुरिंग उपर आपण माने पेशिबे नाही। दर्शक बंधु तंत्र जगत में बहुत प्रकार बाण अच्छी जहाँ को कि शून्य बाण कहुए राम बाण कहुए ब्रह्म बाण परशुराम बाण बेंग बाण अंडा बाण धूली बाण पितुला बाण मुठी बाण लेंबू बाण कुंभकर्ण बाण महाकाल बाण अग्निकुंडल बाण डाल भंगा बाण अकलित बाण इत्यादि इत्यादि यहीपरि भाव में 64 प्रकार बाण तंत्र जगत में अच्छी। दर्शक बंधु जदि ये बाण पेषण रे किए जड़े मले ताहले आपण माने केमिति जानिबे ना सी मरीगला मला बेलू देखिए मुहटा बाम पट को मोड़ी होइथिबो मुहटा बाम पट को मोड़ी होइथिबो आ से रक्त बांती करी मरीथिबो आ तार पेट देखिए फुली जाइथिबो दुई हाथ मुठा मुठा माने हेजिबो आ डाहाण नाक पुड़ारू रक्त गलुथिबो। दर्शक बंधु आउ ता मुहरे किछि दाग हो जाइथिबो मुह कला पड़िकी किछि दाग हो जाइथिबो मुहरे जेमति के छुंची फोड़िला भलिया दाग माने हो जाइथिबो ताहले आपण जानिबे कि ये लोकटी बाण पेषण रे मरीची। ताहले दर्शक बंधु आज मुझे विद्या आपन को बताइबे जाउची ए विद्या केही बतैबे नहीं। दर्शक बंधु यही विद्या काहापुर को प्रयोग करबा पूर्व 1000 थर आपण भाबिबे कारण मु 1000 थर कहूची दुनिया रे धर्म बोली गोटा जिनिस अछि यही पदटी केवल दौची आपण निज को रक्षा करिवे निज को आपण रक्षा करिवे किंतु आपण को निज उपर सेही बळी भाव विपद न आसिले आपण काको बाण पेषण करिवे नहीं। तो एटा को कोन करिवे ना कौनसी अमावास्या किंबा संक्रांति किंबा शनिवार दिन 1008 किंबा 108 रे एही मंत्रटी आपण जप करिवे जप कले सिद्ध हबो आ 108 आहुति करिवे। दर्शक बंधु आ कोन करिवे शत्रुर ना शत्रुर गोत्र शत्रुर चकड़ा माटी किंबा पाद तले धूली ये लागिवो शत्रुर फोटो लागिवो आपण शमशान भूमि रे पूजा करिवे शमशान को जे जीवाशा करूथो से प्रयोग करिवे एटा बुझौ कि 7टा मंदार फूल लागिवो मशाणी चंडी के आपण पूजा करिवे गोटा कला कुकुड़ा को मशाणी चंडी पाखरे आपण बलि पकेबे पड़िवो आ 7टा मंदार फूल को आपण से जो शत्रुर जो फोटो पर बाड़ेबे बाड़े लुहा पीरक 5टा बाड़ेबे बाड़े साइला पर आपण मंदार फूल गोटे देवे शत्रुर फोटो पर मंदार फूल गोटे देवे आउ से जो कला कुकुड़ा मरिकी पड़थिबो ताकू गोटे फूल देवे आउ 5टा फूल रखिबे दे साइला पर एही मंत्र टिके आपण कोन करिवे ना 21 थर पढ़िया पड़ो 21 थर पढ़िकी से जो मंदार फूल को आपण फुंकिबे आउ से माटी की फुंकिबे फुंकी साइला पर कौन हम ना देखंतु फुंकी साइला पर ताकू नेकी जिवे आपण जदि यही विद्या को न जानी परिवे ताहले आपण को गुरु को यही विद्या मान सब पचारिवे बुझी पाछन कि तथापि मंत्रटा मु कहि रखुची एटा को मंदार फूल बाण बोली कहुए ओम बाण तो बाण महाकाली रक्त पुष्प बाण तू बाण थिलु कहीं मु थिली मशाणी चंडी पाखरे जाई मुह सुमरंते आसिलु धाई आसिलु बाबू भल कलु दुष्ट को मारी सन्थ को रखिबू अमुक शत्रु को मारी तार रक्त शोषिबू
ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ସେଥିରେ ଥିବୁ। ଆରେ ବାଣ ପେଶୁଛି ତତେ, ଶତ୍ରୁର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଅ ମତେ। ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ସେଥିରେ ଥା, ଅମୁକ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିକି ଖା। ଛାତି ଫାଟି ତାର ଯାଉ ପ୍ରାଣ, ଯାଉ ଯାଉ ବୋଲି କାହାର ରାଣ। କାଉଁରୀ କାମଚଣ୍ଡୀ 64 ଯୋଗିନୀ 7 ଭଉଣୀ, ନିତେଇ ମା ଧୋବଣୀ। ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ପଡ଼ିଲା କୋଟି କୋଟି ରାଣ। ଏ ରାଣ ଯଦି ମେଣ୍ଟୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାରି ପାର୍ବତୀକି ହରଣ କର। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ତନ କଟୁ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଛାତି ଫାଟୁ। କାମଚଣ୍ଡୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟୁ, ବୋଲି କାହାର ରାଣ। ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ରାଣ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଶୁଣିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ଦେଉଥିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଣା ଭୋଗ ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଶତ୍ରୁର ଘର ଉପରକୁ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ନେବେ, ଆଉ ମଶାଣି ମାଟି କିଛି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ନେବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ ଶତ୍ରୁର ଚାଳ ଉପରକୁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁର ଘର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟାକୁ ପକାଇବେ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ରଖିଥିବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ଫୁଲ ରଖିଥିବେ, ଅଣ୍ଡା ବାଡ଼େଇଥିବେ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗାର କୋଇଲାକୁ ନଦୀ ଦେବେ। ନଦୀ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ବାଣ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ବାଣଟି ହଠାତ୍ କାହାର ଜୀବନ ନେବନି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। 7 ଦିନ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛି କି? 7 ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେନି। ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଘରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବ, ମାଡ଼ପିଟି ଲାଗିବେ, ଶତ୍ରୁ ପାଗଳା ହେଇଯିବ, ବାୟା ହେଇଯିବ, ଧନହାନି ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ବାଣର ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଫୁଲ ବାଣ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ବାଣଟିକି ଥରେ କହି ରଖିଛି, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି। ଓମ୍ ବାଣ ତ ବାଣ ମହାକାଳୀ, ରକ୍ତପୁଷ୍ପ ବାଣ ତୁ ବାଣ ଥିଲୁ କାହିଁ। ମୁଁ ଥିଲି ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ଯାଇ, ମୋହ ସୁମରନ୍ତି ଆଇଲୁ ଧାଇଁ। ଆଇଲୁ ବାବୁ ଭଲ କଲୁ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ମାରି ସନ୍ଥକୁ ରଖିବୁ, ଅମୁକ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରି ତା ରକ୍ତ ଶୋଷିବୁ। ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ସେଥିରେ ଥିବୁ, ଆରେ ବାଣ ପେଶୁଛି ତତେ, ଶତ୍ରୁର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଉ ମତେ। ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ସେଥିରେ ଥା, ଅମୁକ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରି ଖା। ଛାତି ଫାଟି ତାର ଯାଉ ପ୍ରାଣ, ଯାଉ ଯାଉ ବୋଲି କାହାର ରାଣ। କାଉରୀ କାମଚଣ୍ଡୀ 64 ଯୋଗିନୀ 7 ଭଉଣୀ, ନିତେଇ ଧୋବଣୀ। ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ପଡ଼ିଲା କୋଟି କୋଟି ରାଣ। ଏ ରାଣ ଯଦି ମେଣ୍ଟୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାରି ପାର୍ବତୀ ଘରୁ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ତନ କଟୁ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଛାତି ଫାଟୁ। କାମଚଣ୍ଡୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟୁ, କାହାର ରାଣ। ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ରାଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ସେଇଠି ମରିବେ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ପରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ବିନା ଗୁରୁରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ।